ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସକାଳେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସେଟା ହେଉଛି ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ଶରୀରର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଟା ମୁଁ କହିଲେ କାଲି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛେ। ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଆସିବା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1ଟାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଫେସ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁ। ପୁଣି ତୁମେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସହି ନ ପାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଅଛ। ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମ୍ଭ ନାମ ସକାଶେ କଷ୍ଟ ସହିଅଛ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ। ଦେଖ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଦେଖିକିରି ଈଶ୍ୱର ଦର୍ପ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦର୍ପ କରୁଛନ୍ତି? ସେ 7ଟି ବିଷୟ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିକିରି ଦର୍ପ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ସେ 7ଟି ବିଷୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକେ ଯିବା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାର 2:2 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ 2:2। ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ। ହେଲେ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ ଦେଖିକିରି ସେ ଦର୍ପ କରି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣନ୍ତି। अब कर्म गुड़िक सदा प्रभु देखुଛନ୍ତି। मनुष्य बाहर देखती, ईश्वर अंतरंग ले भीतर देखुଛନ୍ତି। ईश्वर तुमर कर्म देखुଛନ୍ତି। ये मंडलीर बढ़िया कर्म गुड़िक अच्छी, ये कर्म देखिक ईश्वर दर्प करछନ୍ତି। ई काल रे मंडली भीतर धर्म करवाटा कम अच्छी। बेसी कहंदी, अल्प करंदी। केते कहंदी सेतिकी करंदु आपण। एक ई मंडलीर विषय देखिक ईश्वर कहंदी, आम्भे तुमर कर्म, तुमर परिश्रम जानंदी ईश्वर। बुझले कि मंडलीर कर्म एवं परिश्रम जानिचंदी बोली ईश्वर कहउचंदी। ये विषय देखिबा समय आपण माने जानिबा को पड़िबो। थेसलोनिके मंडलीर विश्वासी मानंगर विषय रे भी पाउलो कहवाटा आपण मान देखंदु। प्रथम थेसलोनिके आसंदु 1 अध्याय तार 5-6 माने सॉरी तार 2-3 पद पढ़ंदु। आम्बे मानंगो ईश्वर ओ पितांगो सामुरे आम्बे माने तुंबे मानंगो विश्वासर कर्म, देख लो, विश्वासर कर्म, प्रेमर परिश्रम। देख, विश्वासर कर्म। ये मंडली की विश्वास होची, कर्म होची। विश्वासर कर्म
ତାପରେ ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଅଛି ଏ ଏଫେସସ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ସେଟା ଅଛି ତମର କର୍ମ ତମର ପରିଶ୍ରମ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କଣ ନିର୍ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଯାକୋବ ପତ୍ରିକା 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଦରକାର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର କଣ ଅଛି ଆମର କର୍ମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଏ ଏଫେସସ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ବଢିଆ ଅଛି ତାପରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଉ କର୍ମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେମ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆସିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କି କଣ ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି 3 4 ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ତୁମେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସହି ନ ପାର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସହି ନ ପାର ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏମାନେ ପାପ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ସହି ନ ପାରେ ଏଇ କାଳରେ କେହି ପାପ କଲେ କିଏ କହନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ପାପ କଲେ ତାକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସବୁ ଦେଖିକିରି ସହି ନ ପାରେ ଏବେ କଣ ପାପ କଲେ ବି କେ ଆସିଲେ ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି ପାପକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଫରିସି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଚୁପଚାପରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ମାତୃ ସୁସମାଜର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମେ ପଢିଲେ ଫରିସି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ସଂଦାବର ମାତ୍ର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଚୁନା ମାରିବା ସମାଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ସମାଧି ନିକଟରେ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତେ ଚୁନା ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଅଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବୁଝିଲେ କି ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ସେମାନେ କପଟି ମାନେ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛି ଭକ୍ତିର ବେକ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିକିରି ଆସିବାର ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପୁଣି ଆସିବ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ କଣ ଅଛି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ତୁମେ ସହି ପାରୁନାହିଁ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ମାନ କରିବାଟା ଦେଖିକିରି ଯେ ଚୁପଚାପରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିବା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତିଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 4 ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିକିରି ଯିବା ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଏକା ଚିହ୍ନି ପାରିବ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଆପଣ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କର ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କି ନାହିଁ ଏମାନେ ବଢିଆ ପ୍ରେରିତ କି ନାହିଁ କି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କେମିତି ବାକ୍ୟ ଧରିକିରି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କର ସୁନା
ଏଇଟା ସୁନା କି ନା ଅଲଗା ଜିନିଷ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କଷିବ। କଷିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସୁନା କି ଖରାପ ଜିନିଷ କି ବୋଲି ଜାଣିପାରେ। ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପ ପତ୍ରରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସବୁ ତମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କର। ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିକିରି ବୁଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାଳରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଥିବାର ଅଛି, ଗୁଣ ନଥିଲେ ପ୍ରେରିତ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର କୋରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଲ କହିବାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀ ଆସନ୍ତୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ ତାର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ 11-12 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ। ମୁଁ ନିର୍ଗୋଧ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତଥାପି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଊଣା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 12 ପଦ ତ ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ପୁଣି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେରିତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ। କ'ଣ ପ୍ରେରିତର କ'ଣ ଅଛି? ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ପୁଣି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଥିଲେ ପ୍ରେରିତ ହେଇପାରିବ। ଏଇ କାଳରେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ବା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରିତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ତୁମେ ଦେଖ, ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି ମୋର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କୋରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଉଲକୁ କ'ଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତୁମ ପ୍ରେରିତ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ପାଉଲ କହୁଛି ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋର ପ୍ରେରିତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖ, ଚିହ୍ନ ଅଛି ମୋର ପାଖରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଛି, ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ରୋଗୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚିହ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଟା ପାସରି ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିକିରି ବୁଲିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଏମାନେ ପ୍ରେରିତ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ବି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରେରିତ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦର୍ପ କରିବା ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ନାମ ସକାଶେ କଷ୍ଟ ସହିବଛ। ତମେ ଆମ୍ଭେ ନାମ ସକାଶେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ପାଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ବୋଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କ'ଣ କଷ୍ଟ ଲାଗେ? କେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ଏବେ କ'ଣ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମ ମନୋବର୍ତ୍ତରେ ଚିଡ଼ୁବନ ପାଇଛ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତୁମେ ଝିଅକୁ ବାହା ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଝିଅକୁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିକିରି ଦଉଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ କରି ଡୁବନ ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକି ବିବାହ ଦେଇକିରି ଦଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆସି ନଥିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ସେମିତି ରଖନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି କୋରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକରେ।
अविश्वासी की कौन करो नहीं विश्वासी बाह कर पारिबा नहीं कारण ईश्वर वाक्य अनुसार जीवन जावन करवा द्वारा से माने कौन करंदी वाक्य को धरी रखंदी ई काल रे वाक्य को के धरी रखंदी नहीं वाक्य अनुसार जीवन जावन कर इच्छा करंदी नहीं हेलो बंधु गण आपण माने भावी देखंदु ये मंडलीर गुण ईश्वर वाक्य को से माने कौन कहंदी ईश्वर वाक्य को पालन कर साध्य करंदी नहीं कि हां सत्य ईश्वर वाक्य द्वारा और पर गोटे कष्ट करूछन नहीं कि हां ओडी धैर्य धरी हमर नाम सकासे कष्ट ईश्वर नाम सकासे कष्ट पाउछि सत्य करिछि फुलवाणी केते ताड़ना करुवा जमरे केते विश्वासी माने केते पालक माने वाक्य अनुसार पाई कौन पाइले कष्ट पाइले एड़ा ये कष्ट पाइबाट वर्ध नुहे भाई ताको प्रतिबल पाइबो ईश्वर वाक्य पाई एवं माने टिया उचंदी से मान के ईश्वर जानंती हालेलुया केते जन मोर वाक्य कौन करे पछक पकेइले बोली 50 गीत संगीता रे कहंती चलो दया करी ईश्वर वाक्य कौन करवार अच्छे कष्ट करो वाक्य पाई टिया हो सत्य परिवार से कष्ट इष्ट ईश्वर वाक्य पाई कष्ट करंदु भाई मौनी माने ईश्वर वाक्य पाई ठिया हो ईश्वर वाक्य पाई ईश्वर वाक्य बोली कहबाटा ईश्वर वाक्य पाई ठिया आइले ईश्वर तुम पाई ठिया आइबो हालेलुया प्रथम शताब्दी मंडली गुड़िक सब ईश्वर वाक्य पाई केते अपमान कले बोली बाइबल लिखा जाए आपण माने देखो प्रेरित पुस्तक रे गोटे पद अछि 5 अध्याय रे बोली मो भावुची आपण माने टिके देखंदु से वाक्य तार 41 टिके देखंदु 40 हां सेमाने ताहांग पतारे समत हेले ओ प्रेरित मानव निकट को डाकी सेमानक प्रहार कले ओ जीसुଙ୍କ नामरे कथा न कहिबा को आज्ञा देई छाड़ी देले तापरे सेतिरे सेमाने जे सेही नाम सकासे अपमान भोगिबा पाई योग्य बोली गणित होइतिले हेलो अपमान भोगिबा पाई योग्य बोली गणित हला एतिने मंदे सेमाने आनंद करू ई नाम पाई केते अपमान पाइले भी सेमा आनंद करू महासभा बाहरी गलानी हेले बंधु गण आपण माने दया करी सुनंदु कौन ईश्वरंगर नाम सगासे से माने कौन करुचंदी कष्ट भोगिबा तापरे पढ़ंदु जे प्रकाशित पुस्तक रे आसंतु वो क्लांत होई नहीं क्लांत बोली कहले दुर्बल माने काम दाम करतेले न बेसी चाली चालू करतेले हालिया ये क्लांत हो नहीं ए मंडली रो गुण गुडिक तुम देखंदु क्लांत हो नहीं ए सातटी विषय देखिकरी ईश्वर कोन कर दर्प करूछंदी हेलो और मंडली विश्वासी माने कथा गुड़िक देख केते बढ़िया अच्छी बोली ईश्वर मने मने देखिकी कहउचंदी एटा का बड़ सुंदर कथा बोली मो बाउची दे प्रभु का नाम धन्यवाद ए मंडली की देखिकी ईश्वर कौन कहछि मंडली तमे केते सुंदर अच्छी तुमर काम देखंदु बोली कहले ईश्वर और ये मंडल की देखिक कौन कर प्रभु दुख करवा कथा गुड़िक देखंदु तार 3 पद सॉरी तार 4 पद देखंदु ईश्वर दुख करूचंदी तथापि विरुद्ध रे हमर एही कथा अछि अले देखो तथापि तुमर विरुद्ध रे एही कथा अछि हेलो देख लो ये मानकर मंडली रो कर्म सब देखिक ईश्वर कौन को दर्प करवाटा मात्र नाही
ଏମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏହି କଥା ହଉଛି ଏ କଥା ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ହେଲେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବି ସେମିତି ହେବାର ଅଛି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଳକ ମାନେ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ଭୋଗିବାର ରହିଛି ନ କହିକି କେତେ ଦିନ ରହିବ ಈ ಕಾಳರೆ ಮಂಡಳಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಾನಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ଏବଂ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଭଲ ଚାଲିବା ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଳକ ମାନେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ସେଟା ଦେଖିକିରି ଦର୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ନାହିଁ କଣ କଥା ଆପଣ ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ अपना आद्य प्रेम परित्याग ଏମାନଙ୍କର ରୋଗ କୋଟି ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ହାର୍ଟରେ ଆକା ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ରୋଗ ହାର୍ଟରେ ଆକା ପ୍ରେମ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେମ ଅଛି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କି କୋ ପ୍ରେମ ନାହିଁ आद्य प्रेम ପ୍ରେମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟର ପ୍ରେମ ନାହିଁ କଣ ସେମିତି କହିବାର ଅର୍ଥ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିବାର ଏମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେଖେ ଏପିସିଏ ପୁସ୍ତକ ରାଖେ ଏମାନଙ୍କର ଏପିସିଏ ପତ୍ରିକା ନା ସେଇଠି ଆଗ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ଏପିସିଏ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ପଦ 24 तेबे लोक आम मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टको चिरंतन प्रेम ଏମାନେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଏଠି ତାପରେ ତୁମେ ତ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଦେଖିପାରିବାର ଅଛି ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ 15 ପଦ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟ 15 एही कारण प्रभु यीशु ठारे तुम मानकर जेव विश्वास हो समस्त साधु प्रति जेव प्रेम देखना ना समस्त साधु मानकर प्रति जेव प्रेम प्रेम हेले देखो ये पत्रिका देखो जदी एपीसी पत्रिका माने कहउचंदी 60 रे ख्रीष्टार्पित 60 रे ए प्रकाशित पुस्तक केबे लिखुचे ख्रीष्टार्पित 95 रे केत वर्ष पर केतटी वर्ष पर यामानकर प्रेम रे टिके उणा पड़ी गले 15 वर्ष पर यामानकर प्रेम अछि प्रथम प्रेम नहीं नहीं कि सेटा ना यामानकर प्रेम केमदी अछि चिरंतन प्रेम साधु मानकर प्रेम आजिकाली मंडली परिस्थिति सेमती एक वर्ष टिके अधिक गोठी गोठी गला प्रेम कौन हम शीतल हो ये काल में मंडल गुड़िक सेमती मंडली विश्वासी मान भी सेमती ईश्वर कहती कथा गुड़िक तुम देखु जिरमिया भविष्यत मानकर पुस्तक एमती गोटे कथा अच्छी आपण मैंने देखिले से बढ़िया लगे जिरमिया भविष्यत मानकर पुस्तक 2 अध्याय 2 पद देख सदा प्रभु यही कथा कहंदी तुम्हारा यौवन अवसरो भक्ति विवाह समय प्रेम तुम्बे प्रांगरे ओगुणा देशरे किरुबे आंब पश्चात गमन करो एहा तुम पक्षरे आंबे स्मरण करूछु कोन कबेर कालर प्रेम यौवन कालर यौवनावस्थार शक्ति भक्ति ओ विवाह समयर प्रेम यौवन कालरे विवाह समयर प्रेम कौन सेमती कहबार अर्थ विवाह समयर प्रेम बोली
विवाह समय प्रेम बोले कहले आपण मान बाहा जीवन रे केमती प्रेम होची बोले कहले माने बाहा हेला नुआ नुआ रे बाहा हेला बोले देखंदु से पिला बारे झाड़ा जीवेले एक दुई जन मिसिकरी जीवो गदेवा पे गले दुई जन मिसिकरी जीवो हाट को गले भी दुई जन मिसिकरी जीवो कोट की गले भी दुई जन एबे गोटे पिला चुआ ही गले बोलो गोटे पिला चुआ ही गले स्वामी आगरे स्त्री पछरे चुआ को धरके नले स्वामी आगरे स्त्री चुआ को धरके पछरे नले स्त्री चुआ को धरके आगे स्वामी पछरे डिफरेंस बुझी पारल कि नहीं आपण बाबू आ प्रेम केमी उणा पड़ी गले तुम जान तो प्रथम माने मंडली प्रथम शताब्दी मंडली विश्वासी माने से प्रेम विषय पाउल कहते आपण मैंने देखते केमी अच्छा प्रेम चारिपद पासरी जीवन चारिपद पासरी जीवन है दुई चारिपद आका आम पढ़ुं भौणी प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 2 पद तीन पद पढ़ु पुणी धैर्य धरी तुम आम नाम सकाशे कष्ट सह्योछ क्लांत होई नहीं एहा मध्य आमे जाणु तथापि तुम विरुद्ध रे हमर एही कथा अछि तुम अपना आद्य प्रेम परित्याग करियोछ ए मानंगर मंडली रे विषय कोन अछि आद्य प्रेम कोन रचंदी परित्याग करूचंदी एडा का ओडवा जाए कौन आद्य प्रेम कौन अच्छी परित्याग हो जाए हृदय भितर एका कौन अच्छी असुविधा पड़ गला माने कोरिन्थी पुस्तक 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 2-3 पद देख 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 2-3 पद कारण ईश्वर विषय उद्योगी तेणु मो तुम मान सती कन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात कृष्ण ठारे समर्पण करबा निमंते वाग्दान करिवछो तापरे किंतु सर्प अपना मूर्खदारे हवा को केपरी बुलाइला सही परी काले तुम मानंगर मन कृष्णंगर प्रदी सरलदा पवित्रदारु भ्रष्ट हबो बोली बाबुरे बाय करूचंदी मन प्रेम कोडी मन रे का ये मन को शैतान कौन करते साप केमिदी हवा को बुलाइले सेमिदी आम मान को बुलाई आपण मानकर मन को कौन करते बुलाई रे भाई भौणी माने से बाइबल कहंदी आपण मान कौन करवार अछि ए प्रेम रु नो जाओ प्रेम धरी रखो प्रेम पाई चलो ये मंडली रे प्रेम केमिदी कौन होइछि उना पड़ी गला केते वर्ष पर 15 वर्ष पर कोरिन्थी पुस्तक प्रथम कोरिन्थी 16 अध्याय तार 21-22 पद पढ़ु जदि केही प्रभु को प्रेम न करे तेबे से शापग्रस्त हो जाए प्रभु को प्रेम न करवा व्यक्ति माने शापग्रस्त होइछि बोली बाइबल कहउचंदी बोला और गोटे वाक्य पढ़ंतु तार सांग संगिनी वाक्य और माती सुसमाचार 24-12 पद गुड़ी मिसकरी पढ़ंतु ए प्रभुंगर दुद्यागमन विषय का माती सुसमाचार 24 रे लिखा जाए 24-12 पद रे वाक्य आपण मान देखंतु
ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଖସ୍ଥ କହିବି ମତେ ଜଣା ଯଦି ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇ ଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ ଓ ଅନେକ തുടങ്ങിയത് 24-ന്റെ 12 എന്താ ചെയ്യാൻ ଏଇଟା ଭାଇ ମାନେ ମୋ ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ଏବେ ଦେଖିଲେ ନା ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ ନ କଲେ କଣ ହବ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି କଣ ଅଧର୍ମ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଲାଗି ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଆସିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନି ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ମାନେ ବେଗି ବେଗି ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆସନ୍ତୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଏଣୁ କେଉଁଠାରେ ତୁମର ପତନ ହୋଇଛି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ହାର୍ଟ ରୋଗ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ପୋଡି ଯାଇଛି ପତିତ ହେଲା ଏବେ ଚଲାଚଳରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ନାହିଁ କଣ ମୁଁ ପୋଡିଗଲା ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି ତାର ଚୌପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୌପଦ ହେଲେ ତୁମର ଏହି ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ନିଖୋଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ଘୃଣା କରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଘୃଣା ମାନଙ୍କର ଆଚାର ଚାଲଚଳନ ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ପୋଡି ଯାଇଛି ପୋଡିଗଲା ପତିତ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି ପୋଦିତ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖ ମାନେ କୋଉଠି ପୋଦିତ ହେଇଛି ପୋଡି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ 5 ବଦ ଆବର୍ତ୍ତନ ପଢନ୍ତୁ 5 ବଦ ତେଣୁ କେଉଁଠାରେ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି କୋଉଠି ପତନ ହେଇଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ସେଟା ଦେଖ କୋଉଠି ପତନ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖ ଭାଇ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପୋଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କର୍ମ ବଢିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେଇଛି ପୋଡିଗଲାଣି ପତନ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ମାନେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡିବ ସେମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ବଣରେ ଯାଇକରି କଣ କାଠ ହାଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକରି ହାଣୁ ହାଣୁ ଆଉ ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଗଛ ଗୁଡିକ କଣ ହାଣୁ ହାଣୁ କଣ କରିଛି ଟାଙ୍ଗିଆ କଷିକିରି ପାଣିରେ ପଡିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଲେ କୋଉଠି ପଡିଗଲେ ବୋଲି କହ ବୋଲି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଦେଖିଦେଲେ ଇଏ କହିଲେ କୋଉଠି ପଡି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେଟା କହିବ ନାହିଁ କୋଉଠି ପତନ ହେଇଛି ସେ କଥା କହିବ ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି କଣ କର କୋଉଠି ପତନ ହେଇଛି ସେଟା କଣ କରିବାର ଅଛି ସ୍ମରଣ କର ପଢିବାଟା କଣ କରିବାର ଅଛି ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାପରେ ସ୍ମରଣ କର ସ୍ମରଣ କର ଦୁଦ୍ଧିରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିଛି ପୋଦିତ ହେଇଛି ତମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଦେଖ ଇଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମନବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନାହିଁ ଆଗରେ ହେଉଥିଲା ମନବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରିବାର ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବ ମନକୁ ନୂଆ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଗଣ ମନକୁ କଣ କରିବ ନୂଆ କର ମନକୁ କଣ ପାଇଁ ମନ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଅଛି ଖରାପ ଲାଗେ ମନ ସେ ମନକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବ ନୂଆ କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏମିତି କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କଥାରେ ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିବ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ କସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ତାପରେ ତାର 2 ପଦଠୁ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଅର୍ଥାତ୍
उत्तम सुग्राह्य ओ सिद्ध विषय कोण ହଁ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣି ପାର ହଁ ଏତେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ମନକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ଦେଖ ମନ ମନକୁ ଆଗ କରିବାର ଅଛି ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକ ସୁସମାଜରେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବା ସେଟା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସୁସମାଜର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ 17 ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡୁଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦ ଯୋଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସୁବୋଧ ମନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଟା ଗୋଟେ ପଦ ହଉଛି ଯେଟା ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା ହେଲା ଯେଟା ଯେଟା ଛାଡ଼ିଦେ ହେଲେ କେମିତି ହେଇଯିବ ବାଇବେଲରେ ପଢିବା ସମୟରେ ତାର ଦେଖିକିରି ପଢନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏଇ ପଢିବାର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମରେ କୋଉଠି ଆସିବାର ଅଛି ଚେତନା ପାଇବାର ଅଛି ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ ଚାଲିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କଣ ହଉଛି ତାର ଚେତନା ପାଇଲେ କଣ ମୁଁ ଏଇଠି କରିବାଟା ଭୁଲ ଆଖା ବୋଲି ଏଇଟା ଆଜିକାଲି କେତେ ଜଣକ ଚେତନା ପାଇବ ନାହିଁ ଚେତନା ପାଇଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ତାର ଚେତନା ପାଇକିରି କଣ ହଉଛି ତାର 18 ପଦ 18 ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାକୁ କହିବି ବାପା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଉଠିକିରି କଣ କରିବ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି ବାପାର ପାଖକୁ ଯିବି ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଉଠିକିରି ରହିବ ଏଇଠି ରହିବ ନା ଦେ ମୁଁ ବାପାର ଘରକୁ ଯିବି ତାପରେ କଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିଲେ ନା ବାପା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି ଏଇଟା ଠିକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବାଟା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାପରେ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି ଆହୁରି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 18 ପଦ ଆହୁରି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାହାକୁ କହିବି ବାପା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରି ତୁମ ପୁଅ ବୋଲି ଏ କଣ କହିଲେ ତିନୋଟି ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠିବ ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ବାପାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଠିବ ବୋଲି କୋଉଠି ବସୁଛ ସେଇଠାରେ ତୁମ ଉଠ ତାପରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ବାପାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ବୋଲି କହନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ପାପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୋଲି ମୁଁ କହିବାଟା ବୁଝିଛ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କଥା କହୁଥିଲେ ପାପ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ସେଟା ଈଶ୍ୱରକୁ କହିବାର ଅଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କହିଲେ ପରନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଶୁଣିବା ଲୋକର ହୃଦୟ ବାଧା ହବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ ହଉଛି ଏମିତି ରୋଗରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବାର ମେନ୍ କାରଣ କଣ ହଉଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର ରୋଗ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ କାରଣ କଣ ହଉଛି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଭାଇ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଭାଇ ତମର ଜିନିଷ ଏମିତି ଚୋରି କରି ନେଲେ ଏମିତି ସେ ବାଇକ ଈଶ୍ୱରକୁ କହିଲେ କ୍ଷମା ପାଇବ କିନ୍ତୁ ବାଇକ ତୁମେ କହି ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ ଏ ଉଠିଲେ ବାପାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ବୋଲେ ବାପାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ପାଇଲେ ବାପାର କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଈକି ଧରିକିରି ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବାପାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଛା ନଉଥିଲେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡିକିରି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଯାଅ କିଛି ପାରା ନାହିଁ ପୁରା
तमें से मंडली रे पालकंगर हृदय को बाधा देकर चलिकर गले ईश्वर तोते छाड़िबो नहीं बोलो हालेलुया एते वर्ष से मंडली रे धरिकरी मंडली रे सब प्रकार वाक्य रो सब प्रकार आशीर्वाद तुम्हें पाइलु प्रार्थना रो किछि नोतिला तुमके घर द्वार किछि नोतिला सेते बेले पालक का आके कांदी कांदी के प्रार्थना कले भाई के प्रभु घर दियो भाई को गोटे चाकरी दियो भाई रे चाकरी छाडी चिकरी जाउछि से प्रभु दया करि छे चाकरी साहाय्य करो बोली ईश्वर के निकट प्रार्थना ए भौणी का आशीर्वाद करो से पिला का आशीर्वाद करो इमिति अनेक वर्ष धरिकर प्रार्थना मंडली रे विश्वासी मानक पई प्रार्थना करला परे से मान के सब बोल पाइला परे ये मंडली छाडी के आबर गोटे मंडली जाय के से मंडली के हालेलुया प्रेज लॉर्ड कहउचंदी प्रभु तुमको केबे भी छाडीबो नै कारण कोन से पाल गंगर हृदय को बाधा देई कि तुमे चाली गलानी सेते के लागी तुमे मन परिवर्तन करबाटा कोठी पाल गंगर ने निकट के आसी के क्षमा मांगो हालेलुया राजा महिमा एडा का मन परिवर्तन बोली कहले ईश्वर के विरुद्ध पाप करछे बोली कहले हेबो नाही एटा मंडली के कहछे मंडली रे विश्वासी माने कहउछथि मंडली रे विश्वासी माने कोन करतले मंडली रे विश्वासी माने पड़ी गला समय स्मरण कर मन परिवर्तन करो बोली मंडली की ईश्वर कहउछथि ए मंडली रे विश्वासी माने को कहछे तुम मन परिवर्तन करो मन परिवर्तन करबार अछि बोली मंडली रे विश्वासी माने मन परिवर्तन केमिदि हेबार अछि ईश्वर के विरुद्ध करबा पाप ईश्वर को कहो भाई मानंगर पालक मानंगर विरुद्ध करबा विषय पालक मान को कहंदु तापर एक तुम क्षमा पाइबो मनवर्तन हम ठीक ना मनवर्तन हम ना मन को चेंज बाटा कौन एवं तलक पड़ा समय मुझे कहि तार विषय गुड़िक आपण मैंने देखो ठीक मनवर्तन सेटार भाई ये कान क्या दुख देले भी किसी ना से हालेलुया कहीकर बोली से मंडल पालक दुख देकर आवर गोटे मंडल अरे बाबू ये मोर ये अंगुठी गोटे काटी गल बोलतु आवर गोटे शरीर रे ये अंगुठी लगे लगे पार कि रोइबो कि सेटा कोटी काटी देछि सेठी लगो सेलाका से अंगुठी ठीक रहिबो तबे को मंडल रो तो से मंडल थिले का तमरो मंडली भलो हो तुम्हें भल हम तुम परिवार भल हम ना पार्टनर मान को दुख देकर कोटी गले तुम पिला मान ठीक हम ना से पिला मान रूप प्रति तुम्हें अभिशाप डाक रोकुछु मंडल छाड़ी बाटे तुम्हें कौन भावुचे जे मंडल छाड़ी जीवाटा बड़ कथा नहीं छाड़ी जापर केवे भी पास्टर मैंने तुमको गाड़ी दब से सत घटना तुम पाप कले तुम अन्या कर तुम विरुद्ध कह तुम करवाटा ठीक नहीं पास्टर मान कही नौते के कहबार अच्छे एवं देख ये मंडली के कहते मंडली दायित्व नहीं ईश्वर मंडली विरुद्ध कहते बोले पास्टर मान को मंडल दायित्व से कहबार को पड़ो ना से शुणिक तुम बालक मैंने सेमती कहीपर कि के कहबार बाहर लोक मैंने कहबार अच्छे बाहर लोक मैंने कहले तुमको कि बेस दुख लगे ना कि पालक कहले बेस दुख लगे कि अन्याय एटा पालक मान कारण कौन पाई तुमको सेमती कहबाटा बोले तार अर्थ तुम्हें ठीक हबार अच्छे तुम मन वर्तन स्वर्ग में जावाई पालक चाहती से पालक कहती से कथा शुणव ना दयाकोरी आपण मैंने भूल बुझ ना मो वाक्य अनुसार कहती आपण मैंने से ठीक मनवर्तन हबार अच्छे मनवर्तन है तुम स्वर्ग में जापर मु कहबार अर्थ भाव ईश्वर के विरुद्ध भाव एवं मनुष्य मान विरुद्ध भाव ईश्वर विरुद्ध करवाटा ईश्वर को कहतु मनुष्य मान विरुद्ध करवा पाव मनुष्य मान को कहते ये अभिहित पुत्र ईश्वर बापा घर छाड़िक गला से पुत्र कौन कले एक ईश्वर विरुद्ध पाप कले बापार विरुद्ध पाप कले बोली से उठिक आसी ना कोर्ट उठिले कोर्ट बसिले खुशी देखुला से जगार बसिक मन मन कहले मु उठिबी घर कासिक कही ना बापा को कही ना कहवा पूर्व से कह बापा मु तोर विरुद्ध पाप कले एक और कौन कहते ईश्वर विरुद्ध पाप करे बापा पाक आसिक सब कहले से पुओ मु तुम पुत्र नहीं तुम दास बोली कहले से
बुझले कि ना पाप करे काक तुम दुख देले आपण माने दया करी से लोक को कहत भाई मोर कथारे आपण माने बाधा लागुची के आपण दया करी क्षमा करो एबे पालक माने जण को सेमती दुख देउतले बोली कहत पाउंदु से मान के क्षमा मांगी बाटा बढ़िया लगे तुम गोटे उत्तम पालक लक्षण का ए भाई मु कहबाटा आपण भूल आपण मान को बाधा लागुची बोली भाउची आपण माने क्षमा करंदु बोली कहबाटा बड़ प्रभुंगर प्रेम प्रेम ठीक मनोवर्तन होई लोक माने सेमिति कहंदी सॉरी एमिति गोटे पद इंग्लिश लोक माने सॉरी सॉरी बोली कहंदी नाकी एमिति गोटे पद कहंदु अनेक विश्वासी मानकर परिवार चिन्ह चित्र हबार कारण अनेक परिवार पिला माने चर्च में न आसबार कारण बापा माँ आसवा लोक ठीक ठिकना नाही से मान को मंडली मुख्य स्थान दरकार मंडली बड़ बड़ स्थान सेटा बड़ कथा नहीं भाई मंडली बड़ लोक बाटा नहीं दाटार बड़ काम ईश्वर चामुरे तुम्हें पवित्र ठिया सेटा का बड़ कथा लोक माने तो चीनी नोतले भी किसी पारा ना ईश्वर तुमके जानिले जथेष्ट जथेष्ट सेटा ईश्वर तुमके जाने सेटा का बढ़िया लोक माने तुमके चीनी नोतले भी किछि नाही लोक माने आज तुमको चीनी काली की जानी नहीं बोली कहलो लोक माने तुमको आज टेकिब काली की तला पके देबो किंतु ईश्वर सेमिति नाही ठीक है मो कहबार अर्थ आपण माने बुझी पारछि बोली मो भावछि एडी लिखा जायछि कोन तुम्हें कौन करवार अच्छी एक तुम स्मरण करो दुई तुम्हें कौन मन परिवर्तन करो तीनी तीनी आद्य कर्म सब करो कौन आद्य कर्म तुम्हें करो बोली बाइबल कहते देखो आद्य प्रेम करो आद्य प्रेम छाड़िले बोली लिखा जाए ईश्वर कहते कौन कले आद्य आद्य कर्म सबू करिवार अछि बोली कहउछथि आद्य कर्म फर्स्ट फर्स्ट केमिति थिले सेमिति कोन वास्तव केमिति थिले प्रथम कोलोसे पुस्तक देखो तो कोन आद्य कर्म बोली कहबाटा म मनवर्तन करबा समय केमिति देले सेमिति केमिति कोलोसे पुस्तक 2 रे 6 पद कोलोसे पुस्तक 2 रे 6 प्रभु बोली जेपरी ग्रहण करियछो तदनुसारे ताहांग सहभागीदारो आचरण तले देखले ना भाई माने वाक्य देखले ख्रीष्ट को तुम्हें यीशु ख्रीष्ट प्रभु बोली जेपरी ग्रहण करियछो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली केमिति ग्रहण करुछो तदनुसारे सही तदनुसारे सहभागीदारे आदरण करू देखला ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली स्वीकार करते तदनुसारे आप प्रथम काल रे तुम्हें ईश्वर के केमिति प्रभु बोली स्वीकार करते सेमिति कौन करवार अछि एबे आज सहभागीदारे आदरण करो बोली बाइबल आपण मान को डाले तार अर्थ तुम्हें आगे केमिति करते सेमिति चलो बोली बाइबल कहते ठीक है इन अब देखो और समय बढ़ जाए बार प्रकाशित पुस्तक आसतु आम पढ़िया वाक्य आसतु देखले ना ईश्वर कहबाटे तुम बुझी पारल मनोवर्तन न गले आंबे तुम निकटक आसी तुम्हें प्रदीप आका दीप हाँ दीप सस्तानरू गुंछाइब माने अर्थ कौन मनोवर्तन न गला मो कहबार अर्थ आप तुम्हें कह मनोवर्तन नहीं 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 आप से मनोवर्तन ओलगा थे तुम्हें मनोवर्तन जीसु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता पर विश्वास कर पाप को परित्याग कर जीसु को विश्वास कर विश्वास कला कौन कर पुणी पुणी जीवन जामन करवा समय पाप गुड़िक आसीपारे कथारे आपणकर कथारे कार्य काम सबू पाप गुड़िक मनसा बाजा कर्मणा ये तीन विषय मनरे आपणकर क्रिया काम सब विषय पाप आसीपारती से पाप गुड़िक सांगे सांगे क्षमा माग ईश्वर विरुद्ध करवा पाप को ईश्वर
क्षमा माग भाई मानकर विरुद्ध करवा पाप को भाई मान क्षमा कर स्त्री की पिटिला पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हेबो नै स्त्री रे पाक के जाय करी करबार अछि मामी बाणी नले अम्मा मां तो मु तुमको पिटी देले सेति पाई मोर मु पिटी ते मोर क्रोध उठी गला सेते बेले मु पिटी देले बोली कोई करी तो स्त्री के क्षमा मागी बार अछि क्षमा न मागी पर्यंत ईश्वर तुमको क्षमा दई परबो नै तुम्हारा प्रदीप गुंजी जीवा का तुम्हारे स्त्री को तुम क्षमा करो क्षमा मागो मंडलेर पाड़गंगर संगर जाय कर क्षमा करो तुम्हारे बापार विरुद्ध कथा मार विरुद्ध कथा है मार बापा पक्ष जाय कर क्षमा मागो भाई भौणी मानकर विरुद्ध गंडगोल गले छे मानकर पाक जगह क्षमा मागो आज तुम दया करी वाक्य गुड़ी को सुनबा लोक माने बोला बाप रे सुनंदु तुम्हारे प्रदीप ईश्वर कौन गुंजीबो गुंजाई देबे से सानर प्रदीप स्थानर गुंजाई देबो एबे भी भाई बहुटी मानकर सहित कथा हबो नै गोटे मंडले तिबा विश्वासी मानकर सहित कथा हबो नै मंडले की जाउछन्ते प्रार्थना करूछन्ते किंतु कथा हो नै बापा सहित कथा नै भाई मानकर सहित कथा हो नै गंडगोल से ठीक अछि आपनकर को मनुष्य तो आमे बेला बेला एमिति एई पारे गंडगोल एई पारे कोन करबार अछि गंडगोल हेला संगे संगे गंड अल्प दिन भितर कोन करबार संगे संगे नले से दिन संध्या रे तुमे जाई करी कोन करबार क्षमा मागो नले ईश्वर कौन करे प्रदीप सस्तान कौन करबो गुंछाई देबो बोली बाइबल कहउचंदी आ तक 6 पद हेले यही सद्गुण अछि तमरो यही सद्गुण अछि हे आंबे हां निकलोनिया मानंगरो एडा देखले निकलोनिया एडा कोन अछि बोले तुम प्रेरित पुस्तक रे कसंदो प्रेरित पुस्तक 6 अध्याय तार 5 पद पढ़ो प्रेरित पुस्तक 6 अध्याय 5 यही कथा सहस्र संप्रदायरो दृष्टि रे उत्तम देखाई गला आओ से माने विश्वास और पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण स्टीफन नामक जने व्यक्ति की पुणी फिलिप प्रखर निकानोरो ये लोग आ गए ये लोगो निकालायक ये व्यक्ति गोटे जिहुदी लोक आका से माने कौन करते ईश्वर सेवा कार्य पाई 7 जन को मनोदित करवा समय जड़े व्यक्ति आका ये व्यक्ति निकलो ये निकलो कौन करते अनेक दिन पर से भ्रांत शिक्षक हो गला ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा मैंने डूबन पाई लोग जीसु नाम रे डूबन पाउछ भ्रांत शिक्षक मान भीतर को बसी करी एमिति कहउछन्ती आगे दट बडले कोन पाप नाही बोली के जरे थरे मनोवर्तन हेले हमर पाप नाही बोले अरे ईश्वर कहउछन्ती मनोवर्तन कर बोली कहबार अर्थ होछ ना पाप नोतले जेमिति कांगी मनोवर्तन हो बोली कह ईश्वर नहीं बोली कोटे मंडली कहउछन मु आंध्र प्रचार करतले जबरे जिंदगी लोक मानक बैठे देले मनुष्य भी मरब पशु भी मरब कोटि की जीव बोली जानी नहीं बोली मनुष्य को आत्मा नहीं बोली जाए मैंने कहते मरगले पर आत्मा कोटि की पड़ जाए लो ये निकलो ये एफएसस मंडली भीतर को बसिक से मान कौन करछंदी ये माने ये लोक मान को बोलाई छंदी भ्रांत शिक्षक माने पैसा देई करी लोक मान को बोलाई छंदी बाबू पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं गोटे आखा अच्छी बोल कहते जन व्यक्ति कहीकि बुलूँ पिता पुत्र पवित्र नहीं एक गोटे आखा आम भी भावुँ ईश्वर एक आखा बाइबल सेमती कहते किंतु पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रि एक परमेश्वर 3टी ईश्वर नहीं गोटे ईश्वर आखा किंतु 3टी भितर पिता पुत्र पवित्र आत्मा होती मो कहबार अर्थ आपण मैंने जानते भ्रांत शिक्षा माने मंडली भीतर को प्रवेश कर निकलो बोली कहबाट अर्थ तार अर्थ कौन अच्छी बोले मुझे मान गोटे 2टा निकलो NIKAO निकलो लोस
AOS এটা দুইটা অর্থ আছে এই দুইটা অর্থରେ কোন করে নিকোলো ବୋଲି କହିବାର ଗ୍ରୀକ ପଦର ଅର୍ଥ কোন ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନିକୋଲୋ ର ଅର୍ଥ କୋନ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଲୋଗୋସ LAOS लोगोस तार अर्थ लोक एटा का तार अर्थ लोक मान को बसीभूत करी शासन करवा लोक माने बोलिबे विश्वासी माने कोन कर बसीभूत करी कोन करचंदी शासन करचंदी से माने तार अर्थ ए मान को कोन कहउचंदी से मानकर चौपद देखंदु छ मानकर सेमानकर कर्म सब मु घृणा करे बोली बाइबल कहउचंदी सेमान कोन कोन करचंदी सेमानकर कर्म मु कोन करचंदी घृणा करूचंदी एमिति भ्रांत शिक्षा मार्गाने भ्रांत शिक्षा मान वचंदी सेमानकर कर्म सब मु कोन करचंदी घृणा करूची बोली ईश्वर कहउचंदी तापरे तुमे मध्य से सब घृणा करूछ तापर बेगी मंडली गण को आत्मा कोन कहउछ एबे आगर कहबाटा कोन ईश्वर एबे कहउछ मंडली का आत्मा कहउचंदी जार कानो जब मंडली कहबाटा मंडली रे आत्मा कहबाटा तोण करूछ जार कानो अछि से ताहा सुनो तापरे से जय कले ताहाको आम ईश्वरंगो परदेशारे तिबा जीवन वृक्षर फल खाइबा को देबो हेलो ये मंडली की ईश्वर कोन करचंदी प्रतिज्ञा दउचंदी प्रॉमिस कोन प्रॉमिस जहार कानो अछि ताहा सुनो से जय कले ताहाको आम ईश्वरंगो परदेशारे तिबा जीवन वृक्षर फल एरा के देचंदी जय करवा लोक मान को हारी गला लोक मान को नै पावरे पड़ी गला लोक मान को नै जय करो जय कोन करबार छी तीनटा विषय के शैतान के जय करबार छी दुई और कोन करे शरीर को आपनकर शरीर को जय करो तीनी कोन करे जगत को जय करबार छी जीसस ख्रीष्ट भैया तीनटी स्थान रे जय कले हेलो गोटे शैतान ऐसे ईश्वर को कहले कि नहीं ए पत्र को तुम कौन कर रोटी करो बोली कहले ईश्वर शैतान को कहले रोटी द्वारा मनुष्य पहुंचे नहीं ईश्वर के वाक्य द्वारा मनुष्य पहुंचे शैतान के जय कर दुई ईश्वर जगत को जय कर जगन्नाथ समाचार 16:33-33 एमती लिखा जाए मु जगत को जय कले ईश्वर तीनी तार शरीर रे इच्छा को जय कले ताको माने 40 दिन उपवास करा परे ताको कोन लागिले भूख लागिले बुझले कि प्रथमे आदाम सेविधि कर भूल कर देले ताको कोन खाद्य द्वारा कते पाव प्रवेश कले भाई सेमिदी तार शरीर रे इच्छा को से कोन कले जय कले बॉडी शरीर इच्छा कोन मद पीबार अछि बोले शरीर कहउचंदी सेति पई कहउचंदी ए तीनटी स्थान रे जय करबार अछि एटा हमर ओळगा विषय अछि सेति पई सेति के मु जाउ न दे जय करो कोटि जगत को जय करो शैतान को जय करो शरीर को जय करो शरीर क्रिया रोमियो पुस्तक 8 अध्याय पढ़ले तुमके सने जानि पड़े शरीर क्रिया गुडी को बाइबल देन गलाती पुस्तक में शरीर क्रिया गुडी को एमे बाइबल लिखा जाय शरीर क्रिया को तुम जय करो तापरे जय कले कोन मिलबो परमेश्वर जीवन वृक्षर फल खाइबा को देबो हां दे शेष कथा एटा का आदम अब माने जीवन वृक्ष फल न खाए करके उद्यान रे बाहरला भारी वाला से माने किंतु शेष समय रे कोन होती जीवन वृक्षर फल हां नहीं कोन परदीसा बोली कोइ वाले उद्यान का तार अर्थ ग्रीक तार अर्थ परदीसा बोली कहबाटा उद्यान बुझले उद्यान परदीसा एटा परदीसा बोली कहबाटा कोन होची जीवन वृक्षर फल खाइबा देबे से माने खाइ नंदी हमें खाइबो कोन करबाले जीति बारे एटा अछि प्रथम मंडली रो विषय काली के हम द्वितीय मंडली विषय देखबा
आज एतिकी कहीकि मुझे शेष करने जाऊँ यहाँ अच्छी मंडलीर निगूढ़ तत्व ये मंडलीर दाप करने विषय मुझे कहले तापरे एमानंगर विरुद्ध ईश्वर कहवाटा भी जो कहले तीन प्रोमिस ईश्वर करथिबा प्रोमिस भी कहते कौन प्रोमिस जीवन वृक्षर फल खाइबा ए वृक्षर फल खाइबा निमंते प्रस्तुत हवा आपण मन चक्षु बंद करवा प्रार्थना कर ए मानकर स्वर्गस्थ पिता सकाळ बाइबल स्टडी पाई हम माने एकत्र करथिबा लागि प्रभु धन्यवाद प्रभु ये वाक्य द्वारा समस्त हृदय रे तुम्हें चेतना देथिबा लागि धन्यवाद समस्त का आशीर्वाद करो मते भी साथ करो वाक्य सुनिबा समस्त भाई बहन मान को आशीर्वाद करथिबा धन्यवाद प्रार्थना सुनि उत्तर देछन यीशु नाम रे मागुछि प्रभु जीसु को अनुग्रह ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा सौभाग्यता तुम मान समस्त सहित प्रभु जीसु कृष्ण ध्यान पर्यंत सावर्थ्य आमेन समस्त को प्रेसर काली पुणी परमेश्वर आमेन।